Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya sidar piran wende sahla tengnanda sahla tengunda de piran nakanga nakang pek pore it salla wonnam nabiyam wagalla nabiyam ni ya tentuma wonnam dikan tum yem sanenge tawattasi yem sa bum somne yem san yi zugru wenge tun woni yam tin piran nabiyama apa piran nabiyama pusoye apa piran ba yin ta apa piran da sande a piran nabiyama zugdu donc mabi posé ya zugdi la na sosé tun wonnam piran buninga nidinga wonnam je bum nidinga piran somon de ton fa lips de menga kengbe tia zugdon so vui ma jilim mabi posé ya yamba mabi posé ratne dama burkimba e zakonda ba ndikam ko sa nantasi yunga na wuni yamba ton me son wumid histoire yemre te nan dikam tasiyam ti pam bange ti ni sal buda fa ci fo san wum yen ninga e fo manda suguri fo honda kenga no karga zini nga wa tot fo san wum yen ninga fo lebada karga yalso sid zugu tia sida nan dika soso asose tia ponya nga yemre e a nyaadam sasa wa yikde watonta sida ta rogodo badi kan ko sida ayi ninga hanta bud ninga wona ko handi kan ko hanta bud won nonga buda nonga menga ha sir buda ne balada ne buda ne ba an nonga buda ne ba ya sida ti kwamma mbe zakka point mikam ti de yaba tin yela woto are net ho solo zodas nyaw won tumne la net patem ban hampanye na wende zokan ya bwen ya paratum toni neri zokan mbene taya net fo sanye a zayr da ne ba woto mik zayrna hazazi yem mabisi ya sida afuyi ma woto mpama kwamba ta sida pam pam pasa tiye pam kwamba la wonnam ne towa paga ninga sida handika pasa paga wonnam bu paga budo bas paga ne kwamba ne poto ni nkemba sa kwamba fa kepile ba yin nanges kwa tene ba fa pirada ti yel burka be paga mi ngani tira paga ya ni songo ya kokolo saba ga gada jilli mika ba mabisi ti paga menga a welga ni kwama tum tengere la bamba wa a sibra da bamba sibra men tengere te ner pamiye pamiyo pone taren kombo mele bora bedla bamme getta mela bamme fo san ya no gome ya fo wenga la bana ye bala pon yanga ya aya ouvert ne ba gilfa ke pon no ne ba zere ne ba donc faut pas tin way tamana fo woto be mana nyam woto to peut he kamba ina wa zase ina wa temse wonnam kandra ki biwa te bamme ke dan fo ne taboto bamme ke nga taba bebe muni gamte para rawa sambe yirse a zayr da fa kepi nonge ntar kogolo rawa mi sunu ham nomti mi kibsa pam da zamp yel kabewa rawa tin yi mi tinti kause ta pawa yiri wakat ni ngate pa ma voyage mi yike logo ta pa won ha ge poron e mi poron won na me on winge de kwamma la nye san yi kena wata kwamba geta la woto a hawe tana logo suru kwamba ken yabda me ba waton non tu yam lo te imabeka tu nan tu am lo ya
ta paka mi mando inam nan tumi ken ya ni ambe kaya ti a soma ya ide bada yene ti me belam do boto ti lam ya woto mabisi la belam ti zogodo buda fakya fo on tuma fakya pi zogoda san kenga nan le bon wa fo ne ngwa ta a nyam da tuma mam kenga mem le bon wa me ti mam dikre bil waka lo ka fakya pi ni sal buda fakya pi fo sin yal san ton so rodum da kenga niveau ni fakya pi ana ba sa fo tor balam tok twa mun watam wa me donc mabi posé pour yanga kelam vuima ne kamba woto ti kwa momo libre beda c'est pour yanga nyan zuel kien na mo ni kwamba wenga la kama mi pa gomni kama wonna luda kamba yam ti kwamba kelen jetta woto mabi posé ratne damba nyam lam sohne wa ti kelam mom kwesa pana yi woke la kwesa nyor zigi lam watni yamma ti ponyanga wonna mwa mana nam ti ponyanga yikakiem ponyanga yikpakema mikam ti a ponyanga yorban la hambeda ti ponyanga kwamba zine ti poto kam zine ti ponyanga geng si hede ni kema yawlam bebe atu ti kamba bawa yiki tamu kwa zini problem kabe Mosawa baga wa winga ponyanga baga winga la me winga menga ti ponyanga gensi hede la ponyanga wa wenam se yel kwama ndata mti yi mbasmam ni menga kwamba yela kwamba tam ndati yi mbasmam na zagadam tum datan yalla mkwese ti kwamba yi kwa ma yiki la wonu yele akama ndata meti man suguri la nyam yitirse mam gen wotowa mam samu nina mahamda tumbuni ngam yaada mo mahamda tumbuni nga mam poto kamba zuga nyem vela mam torwa television mam yayi hen yino gen video ibaba be yambe te beta bebe bora to wa ti kamali ke tamba mambonde tati abula lirata ti ninjema tanke tarika ndunga ninjema yele ndatan to man mam suguri mam yi wen wuso nan poto akamba ti wen kanga mam sangande mam ga wotowa susu wati wa mam da susu ga mam ne mam menga han tumde mam passo makamba zugu tam datte fo bol fo kama yam poto kama kuso bi to man mam yafa ti mam manu la yelle ti yella le ban nam hadma ti ni kemet ne bara piat fo la etam banga refa lam de ne tan suro zo torum nyawa wi ba ne ba kamba nda parat net dende mparat net denda porwa ki tantum ngewa ya bumma mun solo te fo menga pami ne fo furma am te ko so mo tawo do mam dak pam net bayda pami ya mam zo mam tore mbe mam menga nyaw wat mam karat net bumbi mparat net bi tay nere ti ni kema ngona bol kamba waika ti kamba ke umda mo ho gomda imo mana yam bumla la bi kasanga yete ayo pamana bumbi la yo ita mana la bumi ti yemra ta mana la kasma ita mana yamboy la para wona nzidenge yete baska mata tose tumam kota kamba suguri mkota nyam fa suguri zikanga la kamba nan tose pour nyanga han tumbam tumninga Allah akbar kabira nazim kwamba yela mti bamba agana da bamkum nam had bamba ti nonga budu bambo ra fu yon ko ngi tum wegla fa a kenga da bammo tum ne da ni fa miye atin kero wa yungoto en siba bamba yo ni ba ko kelemi da tur bam jube namba kamba yelam te mahanye zo kangali bon dati yete manaka soma baba ton ya famma ob namsa ton wuso ma mengan didum ya pateton do futi amume
tiam pana ko sidi bala bude gibe fa chapi nongad mawa tay ni songo la mawon nam sa ton nam so menga te ni bana ne tondo la wakata ngamundi ramba bi posé kwa ma ngom da wakata ti kwa ma wonna mala kamba yelle ti kwa ma ya nibnis ba wonna randa titin nan ti ponyanga mun gam ti kwamba man nere la wonnam data ti ponyanga yisi ni man kwama ti kwamba nan gada sekro ti ponyanga palola hari ti wonda ta yisi sekro on tose da yone kene zikanga kamba nyaba me yele ton yafu holame fon tongo banti wengo solan tum tonda ton yafu holame kitamiti wakar kanga wa ni kiyo me wesiri yete zagala adiyam dabara ya dabberli fo vuima ne mam de tan woto mik fo ya net wi mam kama ton patron bangi te kama wona yele baw bala man de mawo suguri man de mawo gafara ti kala bonti duniya ton ya falame nama ton duto fa chapi wonna mala ton yella ti ton wona zar bamba da zar di yapa woni ngam ti paka kamba kay wa kamba wona nan zar boy zar yina ko mbajini ya nyonam dik sosra nan tasir mbabi pour sa jil fa chapi bangi modret yambi ni nisbanna yardi boy yardi portaba kwamba la yardi yam kwamba nare la reyni ni sonna welre ti net hanne yam mandab la nere net hankani yam mandab la wenga fo pana yi dunia ti fo panni fo panya fo pana yi dunia ti wonna panek fo munige ti ponya nga yelam bala msangewa o watan ne kam la mam laktum na muni mam da man kwama ya yera be mi yokuma ya ndam mabisi mabi posalam dik son nan tasi jil fa jabi ti bangi ti ko ko zanganza ni sal kami zada sampa wonna ma yenta it sajilli to wonna nam malgallam mabi posé sunno mani yuso mpaka groupe nyam nyinga on ko nyam groupe na sonre la groupe wa et na sakla tab sakla men groupe wa dam datam ti di parti do ramba da di man ne dam ne de jil fa jabi da solo wona me sunu wa ti fo solo wona duni fo sunu wa fo hanna wa yiduni bala tumda la kada fo ne wa télévision il faut yama yid dunia donc comme ya fa mawa bawa sunu same ti kamali bon kisi bawa to bawa man suguri la bangati ponya nga pana yi ka bani nga mbero zugo ti ponya nga sira wende ni yer kanga la ton medik na sosli yamba ti man nere dar kokol zanga da solo wene mer suruwa ti neba neton nerma mi intérieur ya wenge Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gomnati yamba ya préoccupation jeunesse jeune fiwa fondateur Traoré Umaru Ibarkuso